गुड इवनिंग पिलामाने आम गाँ चाटशाला लाइव सेक्शन को मु स्वागत करुच्ची पिलामाने पिलामाने आपण थंबनेल देखिकी जानी पारुथिबे जो पिलामाने भी नर्स परीक्षा एनएमएमएस बा एनआरटीएस बा आदर्श किंबा नवोदय परीक्षा देवाकू जाउछन विशेषकर से पिलामानंक पई ए वीडियो तो पिलामाने आमे गणितर आज प्रथम कार्य बा प्रथम चैप्टर रु प्रथम ठारू आज गणितर प्रथम चैप्टर हिसाब रे आज गणित को आमे आरंभ करिबा। ठीक अछि पिलामाने तो डेरी न करिकी क्लास टाको मु स्टार्ट करने अछि पिलामाने। ठीक अछि तो पिलामाने देखि पारुछ आमे पढ़िबा संख्या बा एटा टॉपिक रे दिया है पिलामाने 1 लाख पर्यंत संख्या रो परिचय बा संख्या परिचय बोली कहि पार। तो पिलामाने जदि अभी संख्याटा प्रथम केनु स्टार्ट हैला संख्या 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 आमे संख्या क्या कहते पिला देखनी टिके रो पिला ओके तो संख्या कहले कौन बुझ होला तो पिला माने आमे जहाँ को गणिबा बा हिसाब करने व्यवहार कर संख्या कह जाए आ गणला बेले एंता जहाँ को कहूचु बा व्यवहार करूचु ताकू संख्या कही था 1 2 3 4 5 सेंता आमे पिला माने जिन पिला माने 100 प्रति मेलांक 100 रु 101 102 सेंता आमे गणि था सीटा हूँ संख्या पिला संख्या क्या कहते बुझीगल। ठीक अच्छे आगे देखमा पिला माने तो संख्यार आउ गोटे रोचे पिला माने मिनी बही रे विशेषकर जो मैंने वर्णबोध बही पढ़ुच से बही रे विशेषकर दे था दिया रोचे दिया जाइए देख से बही रे ना संख्यार नाम जो संख्याटा मेलांक शिखुच तार नाम संख्यार नाम ना पिला माने 1 2 3 4 सेरी ये सब दिया नहीं ये सब शिखला पर जीकर पिला माने गणित कार्य को आरंभ कर गणित को आसी था। ठीक अच्छे पिला माने जेन माने भी ये सब नहीं शिखला विशेषकर पिला माने वर्णबोध बही रे एक्चुअली दिया है ताकू टिके देखी नब है तो एटार पर आमे संख्या डबाटा को मन रखा संख्या डबा है संख्या डबा काण पिला देख संख्या को पढ़ा बा हिसाब करने सहज लगे गणवा लगे लिखवा लगे संख्या डबा को आम व्यवहार करतु हेडिंग दे दिया संख्या डबा संख्या डबा बस संख्या घर ओके तो पिला माने लिखि नेल। ठीक अच्छे लिखे दूचे पिला माने देख संख्या डबा बा संख्या घरटा एंता अंका जाऊँगी पिला माने एंता
ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଢବାଟା ରହୁଛି ନି କି। ତ ସଂଖ୍ୟା ଢବା କାହିଁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଢବା ରହିଥାଏ। ଦେଖ ସପୋଜ ଯଦି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବି, ଇନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛେ ମୁଇଁ, ଏଇଟାକି ଆମେ ସେନ୍ତା ନେଇ ପଢ଼ିପାରୁ, ଯେମାନେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା କି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପଢ଼ ବେଲେ ସେ ନି ପଢ଼ିପାରେ, ତାକେ ଗଣବା ଲାଗି ପଡ଼ବା। ତ ସେ କେନ୍ତାକିନା ଗଣବା ନା ଡବା ଅନୁସାରେ ସେ ଗଣବା, ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ। ପିଲାମାନେ ଡବାରେ ପକେଇକିନା ବି ତମେ ଗଣି ପାରବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 8, ତାପରେ 2, ତାପରେ 5, ତାପରେ 8, ତାପରେ 9। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଲେଖିଲା ବେଲେ ତମେ ହେଇକିନା କାମଟା କରୁଛ କି ପଟରୁ କି ଖାଇ ହାତ ପଟରୁ କରୁଛ ଲେଖିଲା ବେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ତମେ ବାମ ପଟୁ। ତ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ କାଣା ହେବା ପିଲାମାନେ, 9 ଅୟୁତ 8,000, 5 ଶତକରେ ଅଛି ମାନେ 500, 2 10 28। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ବା ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଢବା ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ବୁଝିହେଲା? ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଢବାଟା ଯଦି ତମେ ମାନେ ଶିଖିନେବ ବେଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବି ତମେ ଇଜିଲି କରିପାର। ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏନେ ଆମେ ଲେଖି ନେଉଛେ ରେ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମତଲବ ପିଲାମାନେ 2 କେନ୍ ଘରେ ଅଛେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛେ। ଓକେ, ତ ସଂଖ୍ୟା ଢବା ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଗଣିନୀୟ ଢବା ଅନୁସାରେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ। ଶତକ ଘରେ ଅଛେ ମାନେ ପିଲାମାନେ 200 ବା 2 ଶତକ ମାନେ 200 ହେଲା, କିମ୍ବା ତମେ ଲେଖିପାର 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ 2 ଶତକ ବା 200 ହେଲା, ସେନ୍ତା ବି ଲେଖିପାର। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକେ ବୁଝମା। ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ଜାଣା ବୁଝାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଆମେ ଦେଖମା। ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପିଲାମାନେ, এই ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା, ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଏ। 5 କେନ୍ ଘରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର। ତ 5000 ହେଇଯିବା, ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ହିଡ଼ାବା, ତାପରେ 8 ଲେଖବ ପିଲାମାନେ। 8 କେନ୍ ଘରେ ଅଛି, ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଘରେ, ତ 800 ହେବା। ପିଲାମାନେ 6 ଆସବା, ତାପରେ 6 ଏକକ ଦଶକ ମାନେ 60 ଯୋଗ 5 ଏକକ ମାନେ 5। ଏଭଳି ତମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖୁଛ। କିମ୍ବା ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବ ପିଲାମାନେ, 5ର ଆଗବାଟେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 3ଟା 0 ବସେଇଦେବ,
आठ रो आग बाटे दुईटी संख्या अच्छी दुईटा जीरो 6 रो आग बाटे गोटे संख्या अच्छी गोटे जीरो 5 रो आग बाटे किए नहीं ना 5 यहाँ हूँ विस्तारित रूपर गोटे सहज प्रणाली। तो पिला माने क्लियर विस्तारित रूप भी तुम बुझी जाइए ठीक अच्छे पिला माने। तो तुम बही रे विशेष कर काଣା देछे बही को आम टिके देखी नवा एक्चुअली काଣା देछे देखो पिला माने गणित रे मोट अंक संख्या 10 गणित रे पिला माने से कहू से गणित रे अंक अंक कहले पिला माने एक अंक संख्या माने देख गोटे जिनिसटा मन रख एक अंक संख्या माने माने एक सिंगल रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एक अंक संख्या ओके। तो गणित रे पिला माने केतेटा अंक रोचे ना आमर 10टा अंक गोटे शून्य नहीं कि 1 ରୁ 9 पर्यंत आ गोटे शून्य से कही। तो यहाँ परीक्षा रे क्वेश्चनटा आसी भी पारे पिला माने गणित रे मोट अंक संख्या केते ना 10 गणित रे मोट अंक संख्या 10 अंक मानक द्वारा गठित जदि पिला माने दुईटी रहला 2 3 है 4 5 यहाँ डबल डबल कि नहीं एटा 2 अंक विशिष्ट संख्या से बोला जदि 3 3टा रहा ये सब 3 अंक विशिष्ट संख्या से बोले 4 4टा थिले पिला माने 4 अंक विशिष्ट संख्या है। तो पिला माने एटा कि नहीं कि ना क्वेश्चनटा आसूचे पिला माने देख ना 1 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम बृहत्तम 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम बृहत्तम सेंता क्वेश्चन आसुचे। तो पिला माने इटा नोट्स आमे बनै करी रखीछु तो देखि पारबो क्वेश्चन भी अच्छे पिला माने नोट्स भी आमे रखीछु एडा देखुछु पिला माने एडा तुमे नोट डाउन करी नबो क्षुद्रतम आ बृहत्तम संख्या एक अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 सेंता 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 रे 10 से बोलिया पिला माने से बोलिया 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 99 3 अंक क्षुद्रतम संख्या 100 3 अंक बृहत्तम संख्या 999 ओके। तापर 4 अंक विशिष्ट पिला माने क्षुद्रतम संख्या 1000 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9999 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 अयुत 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पिला माने 9 अयुत 9999 ठीक अच्छे पिला माने। तापर 6 अंक आमे देखमा 6 अंक संख्याटा भी आम नोट डाउन करकिना रखीचु पिला माने इे 6 अंक इे रहीगला हाँ 6 अंक विशिष्ट सॉरी नोट डाउन पिला माने नेक्स्ट पेज रे थिबो ओके हाँ इे अच्छे देख 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 दशक शतक हजार अयुत लक्ष 1 दशक शतक हजार अयुत लक्ष नहीं कि से बोलिया 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 लक्ष 9 अयुत 9999 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या नियुत 1 नियुत से बोलिया 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 नियुत 9 लक्ष 9 अयुत 9999 से बोलिया पिला माने 9 अंक पर्यंत तुम नोट डाउन करी तुम मन पाई रखाई एटा को नोट डाउन करी वीडियोटा को पोस्ट करी सबको लिखि नब पिला माने निहाती तुमको जानिबार अच्छी है। तापर पिला माने हमें पढ़ा परवर्ती आ पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या
ଓ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପରେ ଯେନ୍ତାକି 5 ପରେ 6 ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିଦେଲେ କାଣା 1 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଯିବା ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥାଉ ନାଇଁ କି ସେ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାଇଁନ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଳିଯିବା 1 ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମିଳିଯିବା ସେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ବା ମଝି ସଂଖ୍ୟା କହିପାର ମଝି ସଂଖ୍ୟା ବା ମଝି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏବେ ମନେକର ସପୋଜ୍ 5 ଓ 8 5 ଓ 8ର ମଝିରେ କିଏ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 6 ଆଉ 7 ରହିଲା କି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବେ 5 ଆଉ 8ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 6 ଆଉ 7 ଓକେ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଇଛେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ 5 6 8 9 ଆଉ 12 ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଆସିବ ତାପରେ ବଢ଼ାତେ ଯିବ ସେଇଟା ସାନରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସଜାବ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର କାହିଁକି ନିହାତି ଦରକାର ନା ତାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ନାଁରେ ପଚାରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ତ ବୁଝି ହେଉଛି ନା ତା ନାଁଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଛେ ତାର ନାଁଟା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ନାଁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ମାନେ ରହୁଛି ସାନରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ଏବେ ଯେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ବୁଝାଉଥିଲି ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଥିବା ଆଉ ସାନରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଆରୋହ କ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲା ସେଭଳିଆ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଅବରୋହ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ପରୀକ୍ଷାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାଇଁନ ଓକେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକେ ବଢ଼ମା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ ଏବେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନକେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଦେଇକରି କହିବା ଯେ ଏଇ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର ଏସବୁ ଅଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରୁଛ ତ ପ୍ରଥମେ କାଁ କର ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କଟାକୁ ନେଇଯିବ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବନାଉଛ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କକୁ ନେବ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ କିଏ ନା ପିଲାମାନେ 8 ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ବୃହତ୍ତମ 6 ତାପରେ 5 ତାପରେ 0 ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଙ୍କ 0 ଅଛି କିନ୍ତୁ 0କୁ ପ୍ରଥମେ ନେବ ନାହିଁ 0କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଅଛି କି ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ନା ତାହେଲେ 0କୁ ପ୍ରଥମେ ନେବାର ନାହିଁ ତ ସବୁଠାରୁ 0 ପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କିଏ 5 ଓକେ 5 ତାପରେ ଯାଇକରି ସେ 0ଟା ନେବ ତାପରେ ଆଉ ଛୋଟ ରହିଲା 6 ତାପରେ 8 ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ ବୁଝିଯାଇଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି କେତେଟା ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଆଉ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଦେଇକରି ପଚାରବା ଯେ ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଏଇ ଅଙ୍କ ଗ୍ରେଡ଼କୁ ନେଇ
गोटे क्षुद्रतम संख्याटी गठन कर बा क्षुद्रतम संख्याटी कौन है बृहत्तम संख्याटी कौन है ये क्वेश्चन पचार परीक्षा। ओके तो पिला माने आगे देखा तो एबे क्वेश्चन परीक्षा रे आसुचे जे 5 अंक विशिष्ट मोट केतोटी संख्या अच्छी 6 अंक केतोटी संख्या अच्छी तो सी जगार काण कराऊे पिला माने ना 5 अंक विशिष्ट मोट केतोटी संख्या मन कर लगे एग्जाम्पल रे दिया है जे 5 अंक विशिष्ट मोट केतोटी संख्या अच्छी मुई काण करी पिला माने ए जगार 4 अंक केतोटी संख्या अच्छी हम काणमा 4 अंक बृहत्तम क्षुद्रतम से नोट डाउन करथिलो ताके नब 4 अंक बृहत्तम संख्या होची पिला माने ठीक है पेन टिके छोट करने से 4 अंक बृहत्तम संख्या पिला माने 4 टा 9 9 9 9 ता सहित 4 अंक क्षुद्रतम संख्या 1000 ये दुईटा को माइनस कर पिला माने 9 9 रु शून्य गले 9 पिला माने 9 रु शून्य गले 9 9 रु शून्य गले 9 आउ 9 रु 1 गले 8 ता सहित वियोग कला को कण आसला 9 8 9 9 9 ता सहित प्लस 1 करनियो 9 1 10 9 1 10 शून्य 9 1 10 आउ 9 केतोटी संख्या अच्छी 4 अंक विशिष्ट 9000 टी संख्या अच्छी पिला माने जदि मन नहीं हवा देख पिला माने एक अंक संख्या तुम गणी पार्ब सेटा के नहीं करी मैं परीक्षा कर दूचे ये सूत्रटा काम रे आसुचे कि नहीं देखनी हला क्वेश्चनटा हो पिला माने एक अंक विशिष्ट केतोटी संख्या अच्छी ओके तो एक अंक क्षुद्रतम संख्या केनडा पिला माने एक अंक क्षुद्रतम संख्या होचे एक अंक क्षुद्रतम संख्या 1 और बृहत्तम संख्या 9 फास्ट बृहत्तम रु क्षुद्रतम माइनस कर केते हला 8 हला ता सहित पिला माने प्लस 1 कर 9 होची कि 9 टी संख्या होची कि नहीं 1 रु 9 पते किंतु शून्य गोटे संख्या नहीं से पिला माने हला शून्य स्टार्टिंग रे थे संख्या कि नहीं 9 टी संख्या अच्छी है तापर पिला माने आउ पचारुची संख्या परिचय विशेषकर ए चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जदि पिला माने सपोज इे 5 रहा इे 8 रहा तो बड़ संख्या जो आड़े रियाड़े से तार ये लांज दुईटा रहा को तुम लेस देन बोली कह 5 लेस देन 8 5 8 ठारू छोट अटे सान अटे है कि नहीं से बोलिया जदि इे जदि 8 रहा इे 5 बेले ये चिन्ह ठीक हे और समान दुईटा संख्या थी इे 5 5 समान थी इक्वल टू चिन्ह तुम दे पार पिला ओके तो ये चिन्हर व्यवहार तुम जापर पिला ठीक अच्छे आगे जीमा पिला है ये सब चिन्ह तुम जापर देख संख्यार क्रम देखी खाली घर पूरण कर यहाँ भी गोटे सिंपल जिनिस ये देखब ये काଣା हो न पिला देख संख्यार क्रम देखी खाली घर पूरण कर देख संख्याटा काଣା है पिला केते बढ़ी बढ़ी जाऊँच 10 रु 5 15 है 15 रु 20 20 रु 25 25 रु 30 30 रु 35 यहाँ रिजॉइनिंग रे बहुत कर नवोदय बहुत हेल्पफुल आमर नाच हेल्पफुल नाच रे यह सब सिलेबस रही संख्यार क्रम है 2 4 6 8 देख 2 2 बढ़ुँ कि नहीं ये बोला देखिकिना खाली घर तुम पूरण कर 10 रु 13 है 13 रु 12 होचे 12 रु 15 होचे फास्ट 3 तापर 2 सॉरी 3 1 3 1 कमुचे नहीं कि से बोले तुम करन पिला तो पढ़ले पिला 2 नंबर पेज भी हम 3 नंबर पेज आड़े देखमा तापर रोचे पिला 5 अंक विशिष्ट
এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯାହାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବନି। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 5 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ତାକେ ଓଲଟେଇଲେ ବି ଅଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ମୁଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ଅଙ୍କ ନା 5 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟାକେ ଓଲଟେଇଲେ ବି କାଣା ହେବା, ସେ 2 0 0 0 2 ଏଭଳିଆ ହେଇପାରବା ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇପାରବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା କିରି? ତ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଛେ। ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲେ କି ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିନେବା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି। ଓକେ, ଏଇଟା ପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତାପରେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ତୁମର ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଡବା, କମା ବ୍ୟବହାର। ଆଚ୍ଛା କମା ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ମୁଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କଥା। ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବୁଝେଇଲି ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ବୁଝେଇଲି, କମା ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ବୁଝମା ହେଲା। କମା ବ୍ୟବହାର ଦେଖ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ନେବା, କମା ବ୍ୟବହାର କାଣା ରହିବା ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ 3ଟି ଅଙ୍କ ନେବ, 1 2 3 ଏନେ କମା ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ 2 2 ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କରବ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା। ତ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ କାଣା ହେବା, କମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରବ। ତ ଏଇଟା ହଟେଇ ଦେବା ପିଲାମାନେ କମା। ତ କମା ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଲେ କାଣା ହେବା ପିଲାମାନେ, କମା ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଇଟା ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏ 6 ପାଖେ କମା ଲାଗିଛି, ତ 6 କମା ସହିତ କ'ଣ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, 86 ହଜାର, 86 ହଜାର ହେଇଯିବ, ହଜାର, ତାପରେ 500 500 8 10 86। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କମା ବ୍ୟବହାର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ବିଶେଷ କରି ତମମାନକେ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ବା ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ତମମାନକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରିଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆରୁ ବେଶୀ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଇଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଓକେ, ଆରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏତ୍କି ବେଲେ ହେଲା। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।